अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है जी, अगर बड़े बच्चे कहना ना माने तो क्या करना चाहिए। ये असल में मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन किया था, तो मैं उसी का ही आंसर देती हूँ आज की वीडियो में। अगर बड़े बच्चे कहना नहीं मानते तो उनके साथ क्या करना चाहिए और क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है जब बच्चे इस ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और वालिदैन के साथ बदतमीजी करते हैं या उनका कहना नहीं मानते। असल में प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत खूबसूरत से रिश्ते बनाए हैं। जैसे आपकी मिसिस का रिश्ता है, आपकी बहनों का रिश्ता है, आपकी वालदा का रिश्ता है। आप हर रिश्ते को लेके बहुत अच्छे तरीके से साथ चल रहे होते हैं। लेकिन इन सब से ज्यादा जो खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है वो है औलाद का। औलाद के साथ इंसान बहुत मोहब्बत करता है और जैसे भी हालात हों, इंसान की जो मोहब्बत है औलाद के साथ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। वालिदैन अपनी औलाद के लिए जैसी मर्जी मुश्किलात में से गुजरें, जो मर्जी हो, वो अपने बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद के लिए हर काम कर गुजरने को तैयार होते हैं। अगर आपका और आपके बच्चे के साथ आपके और आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, आपस में अनबन हो गई है कि जिससे आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अब इसको बुलाना नहीं है, या बच्चा अपने ज़हन में नेगेटिव माइंड सोच के बैठा है कि मामा या पापा तो हर वक्त मेरे साथ इस तरह से करते हैं। जब वो नेगेटिव पॉइंट पहले से सोचना शुरू करेगा तो फिर उस बच्चे के माइंड में कुछ ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएंगे कि वो बच्चा आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। उसको आपकी हर बात में नुक्स नजर आएंगे और वो बात नहीं मानेगा, वो कहना नहीं मानेगा। अब अल्लाह ताला ने इंसानों में और उसकी औलाद के दरमियान एक बड़ा ही खूबसूरत रिबॉन्डिंग रिलेशनशिप का एक सिलसिला रखा हुआ है कि आप उस रिलेशन को किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं और उसे रिबॉन्ड कर सकते हैं। अब ये औलाद का और वालिद या वालदा का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत ही एक मजबूत स्ट्रिंग जैसी स्ट्रिंग होती है, एक बहुत मजबूत रस्सी होती है जो कि तोड़े से भी नहीं टूट सकता। वो रिश्ता कमजोर तो हो सकता है दुनिया के किसी मामलात से, या थोड़ी बहुत अनबन की वजह से, या कोई ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से वो रिश्ता कमजोर तो हो सकता है, कच्चे धागे की मानद नजर तो आएगा, लेकिन वो कच्चा धागा नहीं होता, वो रिलेशन कभी नहीं टूटता। वालिदैन और औलाद का रिश्ता इतना मजबूत होता है। अब ऐसे लोग हैं कि जिनका रिलेशन जो अपनी बड़ी उम्र के बच्चों के साथ कमजोर हो चुका है, या बच्चे नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा अपने माइंड में लेते हैं, तो ऐसे वालिदैन को क्या करना चाहिए। उन्हें अपने रिश्ते को रीबाउंड करने के लिए बड़ी कोशिश और तगोदो की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने आप को रिलैक्स रखने की बड़ी जरूरत है। अगर पहले से ही रिश्ते में थोड़ी अनबन हो गई है तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, गुस्से में आते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वो आपके लिए भी बेहतर नहीं है और आपके बच्चे के रिलेशन के लिए भी बेहतर नहीं है। सो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखें। बताती चलूं कि छोटे बच्चों का जो होता है ना रिलेशन, उसको रिबाउंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि छोटा बच्चा बात को बहुत जल्द भूल जाता है। अगर आप उसे मारते हैं, डांटते हैं, वो उस बात को बड़ी आसानी से भूल जाता है और दोबारा से अपने रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से लेके, मोहब्बत से लेके आगे चलता है। लेकिन जो 12-13 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे होते हैं, वो इतनी जल्दी बात को भूलते नहीं हैं, वो बात को ज़हन में रखते हैं और उस बात से वो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने वर्क लेवल को भी बहुत मुतासर कर बैठते हैं। ऐसे मामलात होने के बाद आप क्या करें, आप अपने रिश्ते को रिवाइव करने के लिए अपनी गलती को तस्लीम करें।
اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کے سامنے اپنی غلطی تسلیم خم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ مسٹیک ہو گئی تھی، تو اسے سوری بولتے ہیں، تو بچہ سوری بولنا سیکھے گا۔ بچے کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے سوری بولنی ہے، جس چیز میں میری غلطی ہے تو میں نے ہی سوری بولنی ہے، بچہ سوری بولنا سیکھے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ بچے کو اپنی غلطی بچے کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، پھر اسے بولیں کہ بیٹا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ سے میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے ریلیشن پہ اور آپ کے بچے کے ریلیشن پہ بہت ہی پلس پوائنٹ جائے گا اس طرح کرنے سے۔ اور پھر اس بچے کو آپ کوالٹی ٹائم دیں، بچے کے ساتھ ٹائم فکس کریں کہ بیٹا کل اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک ہم کٹھے رہیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اب بچہ جب اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ بیٹھتے ہیں بچے کے پاس تو آپ پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے ہوم ورک کیا، آپ نے نماز پڑھی، کیا آپ ٹیوشن گئے تھے، آج اسکول میں کیا مصروفیات رہی، سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ ایسا کرنے سے آپ بچے کو ٹائم نہیں دے رہے بلکہ بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے۔ آپ بچے سے کویسچننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، یہ تو پھر آپ نے اپنے ہی مفاد کی بچے کے ساتھ بات کی نا، اپنی ہی خواہشات کو بچے کے سامنے رکھا۔ ہم چاہتے ہیں بچہ پڑھے، ہم چاہتے ہیں بچہ کامیاب ہو، پھر ہم نے اپنے مفاد کی بچے کے ساتھ بات کی۔ اس طرح آپ اپنے ریلیشن کو مزید لوز کر دیں گے۔ آپ جب بچے کو کوالٹی ٹائم دیں تو آپ قطعاً بچے سے اس طرح کی بات نہ کریں، بلکہ جو گھنٹہ یا 2 یا جتنا بھی آپ بچے کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں اس ٹائم کو بچے کی مرضی کے مطابق سپینڈ کرنے کی کوشش کریں، جیسا بچہ چاہتا ہے۔ اگر بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھیلیں، اگر بچہ آپ کے سامنے اپنی شکایات رکھنا چاہتا ہے یا ماما پاپا آپ نے میرے ساتھ یہاں پہ اس طرح سے زیادتی کی تھی یا اس طرح سے ہوا تھا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے ریلیشن کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ بچے کی ساری باتوں کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ بچے کی ساری باتوں کو، ساری شکایات کو لکھ لیں اپنے پاس اور لکھتے جائیں، ساتھ ساتھ بچے کو اس چیز کے کمنٹس بھی دیتے جائیں۔ او اچھا بیٹا اس طرح سے ہوا تھا، اچھا یہ تب آپ کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ اچھا بچے کو اس چیز کا احساس دلوائیں کہ آپ کے لیے بچے کی شکایات اور بچہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ ساری چیزوں کو لکھیں اور پھر 1 بائی 1 کر کے بچے کے سامنے اس چیز کو لے کے آئیں کہ ہاں بیٹا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، ہاں فلاں ٹائم میں یہ اس طرح ہوا تھا، اس میں میری غلطی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں میری غلطی ہے، میں آپ کو ٹائم نہیں دے پایا یا میں یہ کام نہیں کر سکا آپ کے لیے۔ اپنی وجوہات بتائیں کہ میں اس وجہ سے یہ کام بیٹا نہیں کر پایا، ٹھیک ہے۔ اس کو جب آپ وجوہات بتائیں گے اور پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بچہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اسے امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو بھی امپورٹنس دے گا۔ جب آپ کے لیے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو پھر اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میرے لیے میرے والدین بھی بہت ضروری ہیں، ان کی کہی ہوئی بات میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو کانٹ پینٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن جس طرح آپ کسی بڑے پرسن کے ساتھ بیٹھ کے، بہن کے ساتھ یا بزنس باس کے ساتھ یا کوئی پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ ہماری ٹیبل ٹاک ہو جانی چاہیے یا اس بات کو مجھے کلیریفائی کرنا چاہیے کہ نہیں اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس رشتے کو نیکسٹ چلتے رہنا چاہیے، تو پھر آپ جیسے کسی بڑے پرسن کو سوری بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے،
नेक्स्ट ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जाएगा। तो आप बिजनेस लेवल पे भी तो इस तरह करते हैं ना, आप अपने बाकी रिलेशंस के लिए भी तो इस तरह करते हैं ना। तो आप बच्चे के रिलेशन में भी इस तरह करें, क्योंकि बच्चा भी उस वक्त बड़ा हो रहा होता है और चीज़ों को समझ रहा होता है कि मुझे कितना ज़रूरी समझा जा रहा है फैमिली में। उस तरह से बच्चे की सारी शिकायत को क्लेरिफाई करें और अपने रिलेशन को दोबारा से मजबूत करें, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चे को क्वालिटी टाइम देते रहें। इस उम्र में बच्चों को टाइम, पेरेंट्स का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप उनकी ज़रूरी अशिया, मोबाइल, लैपटॉप, ये वो वट एवर इस तरह की चीज़ें बच्चे को दे दें और ख़ुद अपने काम में मसरूफ़ रहें। तो बच्चा फिर वो सीखेगा जो वो सीखना चाहता है। बच्चा वो कभी नहीं सीखेगा कि जो हम सिखाना चाहते हैं। बच्चे को टाइम दें। जब आप बच्चे की बातों को ज़रूरी समझेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा आपकी बातों को, आपके कहने को ज़्यादा ज़रूरी समझेगा। मेरे ख्याल से मेरी बहनों को भी जवाब मिल गया होगा। और प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थी यहाँ तक। मेरी वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।